आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सामिया नाज़रीन, आज की इस क्लिप में मैं कुछ आसान वज़ाइफ आपको बताऊंगी उन पेरेंट्स के लिए कि जो ये अगवा की वारदातें सुन कर अपने बच्चों के मुस्तक़बिल और उनकी हिफाजत की तरफ से परेशान हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरह से महफूज करें। और कुछ वज़ाइफ में उन पेरेंट्स के लिए कि जिनके बच्चे खुदा न खास्ता मिस हो चुके हैं और वो बच्चों की बाजियाबी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या स्ट्रगल कर कर के थक चुके हैं, उन पेरेंट्स के लिए मैं कुछ बहुत आसान वज़ाइफ बताऊंगी। आसान और मुख्तसर वज़ाइफ में इसलिए बताऊंगी कि एक तो ये कि बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ है, इतनी ज़्यादा फुर्सत ना बच्चों को है ना पेरेंट्स को है कि बहुत लंबे लंबे वो वज़ाइफ कर सकें। और दूसरे ये कि वो बेचारे माँ बाप के जो जिनके बच्चे मिस हो चुके हैं या घर का कोई फ़र्द मिस हो चुका है, उन बेचारों की दिलो दिमाग पे इतनी एक अज़ियतनाक और इस तरह की कैफियत होती है और खाना पीना ज़ाहिर हलक से निवाला नहीं उतर रहा होता, खाना पीना उनका ख़त्म हो जाता है, उनके जिस्मों में इतनी ताकत नहीं होती कि बहुत लंबे लंबे वज़ाइफ वो कर सकें। इसलिए बेहतर है कि बहुत मुख्तसर इस क्लिप में मैं बहुत मुख्तसर और आसान वज़ाइफ बताऊँगी। तो सामईन नाज़रीन, ये हकीकत है कि आजकल अगवा की वारदातें जैसे कि हम सुनते हैं हर दूसरे दिन किसी बच्चे या बच्ची के हम अगवा या लापता होने के बारे में सुनते हैं तो दिल और दिमाग हमारा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। सामईन नाज़रीन, ये हमेशा से शायद इस तरह के वाक़यात होते थे, लेकिन हमें मालूम नहीं होता था, इसलिए कि सोशल मीडिया का दौर नहीं था और ख़बरें कोई बच्चा अगर कहीं से लापता होता था तो शायद उसी एरिया की हद तक वो ख़बर जो थी महदूद रहती थी। अब सोशल मीडिया की वजह से जो है वो ज़्यादा एक चीज़ जो है वो ख़बरें एक एरिया से दूसरे एरिया तक और पूरी दुनिया तक क्योंकि चली जाती हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, जबकि हमेशा से ये बच्चों के लापता होने या अगवा की वारदातें हमेशा से ही थी। लेकिन नाज़रीन, अब सोशल मीडिया का दौर होने के बावजूद भी आप देखें, एक एदाद शुमार के मुताबिक 44,000 लड़कियां सिर्फ पंजाब से पिछले 5 साल में लापता हुई हैं, जिसमें से 3,500 लड़कियां जो हैं अभी तक बाजियाब नहीं हो सकी। तो ये बहुत ही परेशान कुन सिचुएशन है। और अगर हम सारे सूबों का अगर हम एदाद शुमार जमा करें या हर उम्र के बच्चे और बच्चियों के एदाद शुमार जमा करें, ज़ाहिर इससे ज़्यादा दिल दहला देने वाली जो है वो कैफियत होगी। तो सामईन नाज़रीन, होता ये है कि अक्सर पेरेंट्स जो है बेचारे रो पीट के खामोश हो जाते हैं। मेहदी अली काज़मी साहब तो खैर एक बहुत अजीम मिसाल हमारे यहाँ ये सामने आई है कि जिन्होंने इतनी स्ट्रगल की अपनी बेटी के लिए, और ये मशाल राह, एक तरह से इनकी पर्सनैलिटी एक मशाल राह है हमारे लिए। और इस तरह के लोग बहुत कम ही हमारे माशरे के अंदर पाए जाते हैं। बकौल इल्लामा इकबाल के कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। तो मेहदी अली काज़मी जैसे लोग तो वाकई बाहिम्मत और मुस्तकिल मिजाज, अल्लाह उन्हें नज़र बद से बचाए, उनकी परेशानियों को दूर करे। इस तरह के लोगों को तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए और उनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए। इतने बाहिम्मत लोग इस दुनिया में बहुत कम, हमारे माशरे के अंदर बहुत कम लोग होते हैं। ज़्यादातर होता ही है कि बेचारे माँ बाप बाज़ जो गरीब हैं या अनपढ़ हैं या उनके पास वसाइल नहीं है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर पाते, तो वो खून के आंसू रो रो के वो ज़ाहिर है कुछ अर्से के बाद हिम्मत हार जाते हैं। कानूनी पेचीदगियाँ हैं, अदालतों का के में चक्कर लगाना और थानों के चक्कर लगाना, ये चीज़ें इतनी अज़ियतनाक हो जाती हैं कि बेचारे माँ बाप जो हैं हिम्मत हार जाते हैं और वो फिर छोड़ देते हैं स्ट्रगल करना और ज़िंदगी भर वो खून के आंसू ही रोते रहते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए मैं कुछ वज़ाइफ बताऊँगी। एक तो ये है कि 100 दफ़ा आप तस्बीह अरबा पढ़ें। तस्बीह अरबा यानी सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये जो है 100 दफ़ा पढ़ें और उसके बाद 100 दफ़ा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये आप पढ़ें। इससे ये है कि उसके बाद आप दुआ करें कि ए अल्लाह तू कादिर मुतलिक है, ए अल्लाह तू मुसब्बिबुल असबाब है, ऐसे असबाब पैदा कर दे कि हमारा बच्चा या बच्ची जो लापता हो गई है या वो गुम हो गई है, उसे अगवा कर लिया गया है, तो वो जो है बाजियाब हो जाए। अल्लाह ऐसे असबाब पैदा कर दे। उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है वो कोई ना कोई सबब पैदा करेगा और आपका बच्चा या बच्ची जो है वो बाजियाब हो जाएगी।
اس کے علاوہ ایک اسم الہی ہے یا مقیدو، یعنی میم عین یہ اور دال، یا مقیدو یہ اسم الہی ہے، اس کا مطلب ہے اے پلٹانے والے۔ تو اس کا آپ ورد کریں، کسی خاص تعداد میں یا کسی خاص جگہ پر بیٹھ کر نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ضروری نہیں کہ آپ جا نماز پر ہی بیٹھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ یا مقیدو کا ورد کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ اے پلٹانے والے، اور اس کو دعا اس نیت سے آپ ورد کریں کہ اے اللہ ہمارا بچے کو ہماری طرف صحت و عافیت کے ساتھ اور زندگی کے ساتھ پلٹا دے۔ اس اسم الہی کی کچھ اور بابرکت فضائل بھی میں بتا دوں کہ اس اسم الہی کے کچھ اثرات یہ بھی ہیں کہ اگر کسی کی نوکری چھوٹ گئی ہے، بہت اچھی نوکری تھی اور وہ ختم ہو گئی، تو اس اسم الہی کو اگر آپ ورد کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کا اچھا روزگار لگ جائے گا۔ یا کوئی صحت مند تھا، اس کی صحت ختم ہو گئی، تو اس اسم الہی کا ورد کرنے سے یہ ہے کہ دوبارہ سے صحت اس کو نصیب ہوگی۔ یا کسی کا کاروبار بہت اچھا تھا، وہ ختم ہو گیا، اور امارت سے کوئی شخص غربت کی طرف چلا گیا ہے، تو وہ اس اسم الہی کی برکت سے دوبارہ حالات اچھے ہوں گے۔ اسی طرح سے کوئی مسنگ پرسن اگر کسی کے گھر میں ہے، کسی کا بھائی بہن یا کوئی بچہ لاپتہ ہو گیا ہے، یا خدا نخواستہ کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی ہے، تو اس نیت سے آپ پڑھنا شروع کریں یا مقیدوں کا ورد کرنا شروع کریں، تو انشاءاللہ وہ چیز آپ کی طرف پلٹ آئے گی۔ اس کے علاوہ وہ ماں باپ کے جو بچوں کے مستقبل سے بڑے پریشان ہیں کہ اغوا کی وارداتیں ہو رہی ہیں اور بچے ہمارے غیر محفوظ ہیں، تو ان کو کچھ آسان وظائف میں بتاؤں گی کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 7 دفعہ آپ پڑھ کے اور دم کریں بچوں پر، اپنے اوپر بھی اور بچوں پر بھی اور اپنے گھر پر بھی، کیونکہ نظر بد کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی طرح طرح کی پریشانیاں اور بچے جو ہیں حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کا گھر جو ہے ماشاءاللہ ہنسی خوشی کوئی رہ رہا ہو، تو کسی بھی شخص کی یہ نظر لگ جاتی ہے کہ واہ بھائی ماشاءاللہ ان کے گھر میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو وہ ہوتا یہ ہے کہ پھر کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ یا کوئی پریشانی جان لیوا قسم کی جو ہے بیماری پریشانی یا کوئی حادثہ ایسا رونما ہو جاتا ہے، یا بچہ کسی نظر بد کا شکار ہے تو اس کے ساتھ کوئی بھی حادثہ اس قسم کا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس 7 دفعہ کم سے کم 24 گھنٹے میں پڑھ کے آپ بچوں پر دم کریں، اپنے اوپر اپنے گھر پر دم کریں، تو نظر بد اور کے تمام برے اثرات جو ہیں وہ ختم ہوں گے۔ اور ویسے بھی اس کا آپ ترجمہ اگر دیکھیں سورہ فلق کا کہ اے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں ہم ہر اس چیز سے کہ جو تو نے پیدا کی۔ ابھی انسان بھی ظاہر ہے کہ آزمائش کا باعث بن جاتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان ہی ایک دوسرے کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں۔ تو یہ اغوا کرنے والے لوگ ہیں، یہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ انسانیت سے اتنے گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا کسی دین مذہب سے تعلق نہیں ہوتا، یہ صرف اپنا مالی مفادات کی خاطر جو ہے وہ اس طرح کے گھناؤنے کام جو ہے وہ انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کریں گے تو انشاءاللہ ہر قسم کے آفات و بلیات سے اور ہر قسم کے برے لوگوں کے شر سے، نظر بد سے اور برے اثرات سے آپ اور آپ کے بچے، آپ کا خاندان محفوظ رہے گا۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور صحیح زیر زبر پیش کچھ عرصہ آپ پڑھیں گے ٹھہر ٹھہر کر اور زیر زبر پیش دیکھ کر، تو پھر آپ کی زبان پر وہ اسی طرح سے روانی کے ساتھ وہ آ جائیں گی دونوں صورتیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پر لگا لیں اور کسی اچھے قاری کی اس میں ساؤنڈ میں، اور اس کو ساتھ ساتھ آپ غور کریں کہ کس طرح سے تلفظ کی ادائیگی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اکثر پیرنٹس جو ہیں وہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا، صحیح عربی ایکسینٹ میں انہیں پڑھنا نہیں آتا ہے، تو عربی زبان میں کیونکہ تھوڑا سا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ تلفظ کی زیر زبر پیش کی غلطیوں سے مطالب بدل جاتے ہیں، اس لیے احتیاطاً آپ پہلے اس کو صحیح طور پہ زیر زبر پیش کے ساتھ اور صحیح ایکسینٹ کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یوٹیوب پر آپ لگا لیں کسی اچھے قاری کی تلاوت، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پڑھیں تو صحیح غور سے سنیں کہ کس طرح سے ایکسینٹ ہے اس کا، اور پھر وہ صحیح تلفظ کے ساتھ آپ یاد کر لیں زیر زبر پیش کے ساتھ صحیح، اور اس کے بعد وہ 7 دفعہ پڑھیں۔ کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے، کسی بھی نماز کے بعد یا جس وقت بھی، اگر نماز کے بعد ٹائم نہیں مل رہا تو جس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھیں اور دم کر دیں۔ بچے اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں بھی ہیں، اسکول کالج گئے میں ہیں، تو تب بھی آپ ان کا تصور کر کے حصار کر دیں۔ اس کے علاوہ ایک اسم الہی ہے یا حفیظو، ہے فے یہ اور ذات، یا حفیظ اے حفاظت کرنے والے۔ صبح و شام 7 دفعہ پڑھ کے بچوں کا تصور کر کے پھونک دیں، اگر بچے سامنے ہیں تو
उन पर दम कर दें। और अगर बच्चे सामने नहीं हैं इस वक्त, कहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गए हुए हैं, दोस्तों के साथ गए हुए हैं, आप तब भी पढ़ के फूंक दें, ताकि उससे ये होगा कि बच्चा हर किस्म की आफात व बलियात से महफूज रहेगा। इसके अलावा एक दुआ है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु इलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। 3-3 दफ़ा बच्चों को याद करा दें, घर से निकलें तब भी वो पढ़ लें, और वैसे भी अगर रूटीन में आप पढ़ना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह हर किस्म के आफात से और ये इस तरह के ज़ालिमों के शर से महफूज रहेंगे। अच्छा, ये है कि ये नहीं सोचना आपने कि जी आज तो छुट्टी का दिन है, बच्चे तो घर से बाहर निकल नहीं रहे, तो ये दुआएं चलो कल पढ़ लेंगे, ऐसी ऐसी कोई भी आप वो ना करें। तकरीबन डेली रूटीन में इन वज़ाइफ का आप वेट करें, क्योंकि ये देखें कि ये घर से बाहर, यानी ये कि ये जो अगवा करने वाले हैं किसी न किसी बहाने बच्चों को घर से बाहर भी बुला रहे हैं, जैसे कि ये निमरा काज़मी और इसका दुआ दहरा के केस में, और भी बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं कि बच्चियां खुद ही बेवकूफ़ बन के अगर चली गई हैं, या ये है कि कोई उन्हें बेवकूफ़ बना के घर से बाहर बुलाता है और फिर वो अगवा कर लेता है और वो गलत हाथों में चली जाती हैं। तो ये ना सोचें कि आज छुट्टी का दिन है, बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो चलो आज नहीं पढ़ रहे कल पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ बहुत आसान से ये वज़ाइफ हैं, शायद 10 मिनट मुश्किल से लगेंगे आपको पढ़ने में। तो इन वज़ाइफ को कसरत के साथ इन वज़ाइफ को पाबंदी के साथ आप पढ़ें, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और मेरे इस क्लिप को ज़्यादा ज़्यादा आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेरा मैसेज पहुंच जाए, ये वज़ाइफ मेरे पहुंच जाएँ। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि अब अभी तक तो मैं सिर्फ अमल की इस्लाह पर क्लिप बनाए थे, लेकिन ये अब मैं माशरती मसाइल और फिर माशरती मसाइल के हल के लिए आसान और मुख्तसर वज़ाइफ भी बताऊँगी। जहाँ माशरती मसाइल को डिस्कस करूँगी मैं, उसके साथ साथ आपको वज़ाइफ भी ऐसे बताऊँगी जो आप आसानी के साथ अपने माशरती मसाइल या माशी मसाइल के हल के लिए आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लिप तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।